जय जगन्नाथ। आपणकर परिचयटा देवे आपण कोठू आछंती आपण ना कोन आ तापरे आपण ठाकुरंकर अनुभूति जगन्नाथकर जा घटिची अनुभूति कहबे। मो ना श्री सुभाष चंद्र पात्र आज्ञा राउरकेला सेक्टर 22 सारनगरी। आज्ञा मु तो महाप्रभु सहित आज्ञा बहुत अनेक दिन रो जड़ित आज्ञा प्राय मु प्रत्येक मासरे आज्ञा प्रभुंकर डाकर आसु जाउची दर्शन करिया पई। जा हो बहुत भलो मोर अनुभूति कहले अनेक अनुभूति अछि। आज्ञा जोटा कि जो कथा गुड़ाक शुणिले एकदम आपण माने आश्चर्य हेबे। गोटे गोटे सब हृदय स्पर्शी कथा। आज्ञा 2019 दीपावली दिन आज्ञा आमे श्रीक्षेत्र को आसिलु। आज्ञा महाप्रभुंकर नंदी घोष रथर गोटे चक नेबा पई। आज्ञा आगुर तो चक मिलवा बहुत कष्ट थिला, किंतु मंदिर प्रशासन तरफ आपणकर मंदिर पई आम को मंदिर आपणकर आमर हूँ सारनगरी श्री जगन्नाथ मंदिर सेक्टर 22। आज्ञा भलो कथा। तो आमे नेबा पई बाहरलु दीपावली दिन। आज्ञा ता पर दिन सकाळु सकाळु एठी पहुंचलु। आज्ञा पुरी रे सेते बड़ जन समुद्र, आज्ञा असंख्य लोक कोडी पाद रखिया पई जागा न थाए। आज्ञा तो आमे गाड़ी कोड रखु दुईटा गाड़ी नै के आस्तिलु। गोटे गाड़ी रे चक्क नबु आज्ञा आ गोटे गाड़ी रे आमे आस्तिलु गोटे बोलेरो रे। आज्ञा आमे नै गलु वीआईपी रोड। आज्ञा वीआईपी रोड रे दुईटा जागा गाड़ी रखी जे स्थानीय लोक को भी पचारलु, भाई एठी गाड़ी रखले किछ असुविधा अछि? आज्ञा आज्ञा मना करे ना किछ असुविधा नै। आज्ञा तो आमे सेठी गाड़ी रखिकी सांगे सांगे गोटे ऑटो रे समस्त चढ़िलु। आज्ञा से ऑटो रे हमको जागा हलानी। ता पछरे आउ गोटे ऑटो आसी लागि गला। तो आम ऑटो रु किछि भक्त ओलेकी से पछ ऑटो को चली गले। अच्छा ए समय कोन हैछि से ऑटो तो मेन रोड रे आसी परिबोनी। से आनी से गली रास्ता रे आसी लबणी किया छक पाखरे आम ऑटो को अटकेला। आज्ञा तो सेठी हमको से ऑटो वाला कहला कहला एठी आपण चली जातु बड़ दांड एठी पाख होबा आपण मंदिर को पळे जिवे। तो मंदिर हमर जो दोलवेदी कोण अछि सेते बडा आगुरु थिला अभिषेक निवास बोली गोटे यात्री निवास थिला। से होची मोर गोटे सांग आज्ञा मो सांगे रे पाठ पढुथला हम फर्टिलाइजर रो आशा महाराणा। तांको स्वामी का नाम होची रंजन भाई। तांकर बहुत पुरातन पुरी रो रंजन हार्डवेयर कहले समस्त जानिबे। आज्ञा तो तांको रूम रे हमर रहिबा व्यवस्था थिला। तो आमे जेतेबेले आम ऑटो आसीकी पहुंची जाइछि लबणीखिया छकरे, आम पछरे जो भाई मान थिले से मते फोन कले, भाई मो बैग टा नहीं चकी। कि बैग ना से ऑटो रे मो बैग छाड़ी देथिली आज्ञा आ से बैग टा अपन नहीं ना। ना ना मु नहीं, मते तो तुम कहिनो। आज्ञा तो कहला भाई केमती छाड़ी देलो? से बैग रे सब पैसा पत्र थिला तो चक्का ना पे हम आस आज्ञा आज्ञा अरे टंका बेसी थिला प्राय 70,000 टंका थिला। आज्ञा तो आमे सेते बेलू आश्चर्य हो गलु। निज भितर बहुत कथा कटाकटी आज्ञा और सेमाने ऑटो भी आम पछरे पहुंची गला। सांग होइकी आमे जेतेबेले आसिलु बड़ दांड रे पहुंचीकी मु सांगे सांगे नीलचक्र को हाथ उठेली, पतित पावन को डाकिली, प्रभु ये तो पैसा ये ऑटो वाला जुआड़े जाइची केमिति हेले भी तुम 45 मिनिट भितर प्रभु आनिकी पहुंचा। नले आमे से अंचल रे गले हमको भी बहुत अपमानित होबो। एमती मन रे बहुत विचार। तो मो कथा को समस्त हसिले, कहले कौन भाई एमती तुम छुआ भलिया गोटे डाकुच, प्रभु तुमको 45 मिनिट कौन टाइम दो आनी पहुंचे देवाई। मुझे कहली जे मोर गोटे विश्वास अच्छी महाप्रभु ऊपर आ निश्चिंत भाव में प्रभु शुणवे से कथा। ये भक्तर भाव ये आमर जिनस नुहे, महाप्रभु जिनस नौले आम मंदिर रखा। बहुत लोक भी अपेक्षा कर रथ चक्का गले से प्रशासन करके मंदिर को नेबे आ समस्त दर्शन करेंगे। तो से मु बहुत विकल है प्रभु को डाकिली। तापर आमे गलु से आम जो रहा जो जगह थिला सेठी गलु रंजन भाई से रूम को गलु जाके पहुंचलु। जेतेबेले से मो सांग ता स्वामी 2 जण अपेक्षा करछंती अभिषेक भक्त निवास। तो सेठी मु कहली भाई ना मते टिके आपन को बाइक चाबीटा दियंतु। भाई ना पचारले अरे कौन है तुमर? मु भारी टिके व्यस्त थिली। कहले भाई ना एमती एमती घटना आ से ऑटो रे आमे पैसाटा छाड़ी देलु। ता भाई ना पचारले रे ऑटो वाला कोड पाइबो बे? मु कहली से जो वीआईपी रोड रे से जोटो हमको आनिथिला सेई पन तो जिबी देखिबा खोजिबी जदी मिल जाई पारे से जगह रे।
କାରଣ ଆମ ଯୋଉ ଦିଟା ଗାଡି ବି ସେଇଠି ଆଣିଥିଲୁ ସେଇଠି ରଖିଥିଲୁ ସେଇ ଅଟୋ ବାଲାକୁ ବି ପଚାରିଥିଲୁ ଏମିତି ଗାଡି ରଖିଛୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ଯେହେତୁ ସେ ଅଟୋ ବାଲା ଜାଣିଛି ଯେ ଆମ ଗାଡି ଦୁଇଟା ସେଇଠି ରହିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ସେ ଅଟୋ ବାଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଠି ଜଗିବ କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ହେଇପାରେ ଏମିତି ମୁଁ ଭାବିକି ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ମତେ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ଚାବିଟି ବଢେଇଦେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଦିଲ୍ଲୀପ ମଲ୍ଲିକ ସିଏ ଗାଡି ପଛରେ ବସିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଗାଡି ଚଲେଇଲି କିଛି ବାଟ ଯାଇଛୁ ଆମେ ମାନେ 20 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଗାଡି ଗଡିଛି ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସିଲା ମୋ ଫୋନ ଟା ରିସିଭ କଲି ସେ ଅଟୋ ବାଲା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଲବଣୀଖିଆ ଛକରେ ଆମେ ଛାଡିଥିଲି ମୁଁ ସେଇଠିକି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ଟା ନେଇଯିବେ ସେ ନମ୍ବର ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଲା କେମିତି ସେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି କଥା କହିବା ଭିତରେ ମୋ ଗୋଡ ହାତ ଥରିଲା ଆଉ ଆଖିରୁ ମୋର ଲୁହ ବାହାରି ପଡିଲା ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି ଆଉ ଗାଡି ଚଲେଇ ପାରିଲିନି ମୁଁ ଘଡି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ 35 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି ମୁଁ 45 ମିନିଟ୍ କହିଥିଲି ଏମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ 35 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡାକରା ଆସିଗଲା ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ ମତେ ଆଉ ଗାଡି ବି ମୁଁ ଚଲେଇ ପାରୁନଥାଏ ତେଣୁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀପ ମଲ୍ଲିକ କହିଲା ଭାଇ ଆଉ ଆପଣ ପଛରେ ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଡି ଚଲାଉଛି ମତେ ରାସ୍ତା ବତାନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ପଛରେ ବସିଲି ସେ ଗାଡି ଚଲେଇଲେ ଏମିତି ଯାଇକିରି ଆମେ ଲବଣୀଖିଆ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଟୋ ବାଲା ତା ସିଟ ରେ ବସିକି ବ୍ୟାଗ ଟାକୁ ଜାକିକି ଧରିଛି ଦିଲ୍ଲୀପ ଗଲା ଭାଇ ସେଇ ଅଟୋ ବାଲା ଦେଖ ବ୍ୟାଗ ଟାକୁ ଧରିଛି ସେଠୁ ଯାଇକି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ପହଞ୍ଚୁ ସେ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଗ ଟାକୁ ବଢେଇ ଦେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଭାଇ ବ୍ୟାଗ ଟା ଦଉଛ ଯେ ଜାଣିଛ ଏଇ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ରେ କଣ ଅଛି ମୋର ଆଣିବା କଣ ଦରକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ଟା କେମିତି ମାନେ ପହଞ୍ଚେଇବି ମୋର ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଲୋକଟା ଏତେ ବାଟ ନିହାତି ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକଟିଏ ହେଇଥିବ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି ମାନେ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ବାହାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଲି ସେ ବିଲକୁଲ ନଉନଥିଲେ କହିଲେ ନା ନା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ପଇସା ନେବିନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କ ପକେଟ ରେ 100 ଟଙ୍କା ପୁରେଇ ଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦଉନି ଆପଣଙ୍କ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟା ମୁଁ ଦଉଛି ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୋ ଫୋନ ନମ୍ବର ଟା ଆପଣ ପାଇଲେ କୋଉଠୁ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗାଡିରେ ଆସିଲା ବେଳେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହଉଥିଲେ ରାଉରକେଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ଆପଣ ରାଉରକେଲା ଆସିଛନ୍ତି କହୁଥିଲେ ବି ଗାଡି ସେଇଠି ରଖିଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲି ସେଇ ଭିଆଇପି ରୋଡରେ ଦେଖିଲି ବସିଲି କିଛି ସମୟ ତାପରେ କିଏ ମତେ ଜଣେ ମାନେ ପଛ ଆଡୁ ଖାଲି ଠେଲିଲା ଯେ ସେ ଗାଡି ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମତେ ବିଚଳିତ କଲା ଆଉ ବସେଇ ଦେଲାନି ଗାଡିରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଉଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରାଉରକେଲା ନମ୍ବର ଗାଡି ପାଖକୁ ଗଲି ଗାଡିରେ ବୁଲିବା ଭିତରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଫୋନ ନମ୍ବର ଲେଖା ଅଛି ତାପରେ ସେଇ ଫୋନ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଫୋନ କଲି ସେ ଗାଡିର ମାଲିକ ଆପଣ ଯୋଉ ଗାଡି ଯାହାଠାରୁ ଆଣିଥିଲେ ସେ ଫୋନ ଟା ଧରିକି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଟା ମତେ ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ଦେବା ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି ତ ଏଇଥିରୁ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ନହେଥିଲେ ଏଇ ଲୋକ ଏତେ ଗୁଡେ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଫେରେଇବା ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ପାଇବା ଲୋକ ବିରଳ ଇଏ ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚମତ୍କାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲି ଆମ ଯୋଉ ରୁମ ରେ ରହୁଥିଲୁ ଅଭିଷେକ ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିକି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ ଟା ରଖିଦେଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ ମାନେ କେହି ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ନୁହଁ ମୋ କଥାକୁ ହସରେ ଉଡଉଥିଲ ଏଇ ନିଅ ଦେଖ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଆଣିକି ପଇସା ଫେରେଇ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ କଥାଟାରେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଆଉ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଲେ ତ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏମିତି ଡାକିଲେ ଶୁଣିବେନି ଯଦି ଭାବରେ ଆପଣ ଡାକିବେ ତ ଭାବରେ ଡାକିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ଯଦି ଡାକୁଛନ୍ତି ନା କି ଆଖିରୁ ଦୁଇଟା ବା ଲୁହ ବହି ପଡୁଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଯାଏ ତ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି।